السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم في قناة لا بورس ماروكان. دونك اليوم غادي نديرو لاناليز تكنيك إن شاء الله ديال اون اوتر مينيار اللي هي شركة ديال اس ام اي، سوسيتي ميتالورجيك ديميتر ولا إيميدار باللهجة المغربية. دونك الشركة هذه كتنتج الفضة، لارجون. دونك هذا هي لاكتيفيتي ديالها. غادي نشوفوا اليوم يعني فين كاين السهم وفين كاين لي بزوبورتونيتي ان شاء الله ديال التريدين، سوا كور تيرم ولا لون تيرم. شركة اس ام اي السهم ديالها مالوروزمون ماشي سهم تري ليكيد. على هذا القبل هذا ان شاء الله غادي نديرو التحاليل ديالنا شو موين تيرم اي كور تيرم اي لون تيرم. جو فو دير à court terme daily l'action est pas très liquide. Donc ما غاديش نمشيو نديرو une analyse très court terme ان شاء الله. دونك هذا اول حاجه غنبداو شوفوا une chose intéressante بان الشركه ديال اس ام اي الغالبيه ديال تقريبا كلشي لاكتيفيتي ديال مينيير كاينه غير في الفضه. دونك غادي نشوفوا الثمن ديال الفضه ديال لي كونطرا ا تيرم ديال الفضه ونكومباريهم مع الثمن ديال لاكسيون ديال ايميتر و باش نشوفوا واش كاينه شي كوريلاسيون، واش كاينين شي تشابه اللي يقدر يعطينا واحد فكره الا كانت شنو الثمن ديال الفضه، شنو ملي تيتبدل، واش الثمن ديال لاكسيون اوسي تيتبعو. دونك هذا خديت ثمن سيلفر فيوتشرز هما لي كونطرا تيرم ديال لارجون، و ميم طون جبت باش نكومباري مع الاس ام اي ديال كازابلانكا. دونك لارجون سي اون بلو اي اس ام اي بالموف. دونك كنشوفوا بانه هادي من خدينا غير من 2019 حتى لدابا تقريبا شحال عامين 24 موا. تنشوفوا كمان يا اون غروند كوريلاسيون ما بين البري ديال السهم ديال ايميتر اي السهم ديال ماشي السهم، الثمن ديال لارجون لو كونطرا ا تيرم. اوكي، دونك هذه حاجه مهمه. دونك ضروري اللي غيتاجر في واللي غيشري السهم ديال ايميتر يكون يدير شويه لي دوفوار ديالو، يشوف اوسي كاين فين غادي الثمن ديال الفضه باش يعرف ان شاء الله شنو هما الاتجاه العام ديال السهم، واش غادي يطلع ولا غادي ينزل. هذه الحاجه الاولى. دونك ما غاديش اناليزو اليوم الفضه، نقدروا نديروها مره اخرى، مي اليوم ان شاء الله غادي ناناليزو الاس ام اي. اوكي، غنمشيو وناخذوا الجرافيك اس ام اي ديال مانثلي. دونك هذا اللي هنا درت هنا عندي الجرافيك ديال الاس ام اي. كيف ما تنشوفوا كاينين ابوبري 3 فاز. الفاز الاولى هي هذه ديال on va essayer la tracer. هاد لا فاز هذه الاولى ديالها يعني من الانتروداكسيون لا كوتاسيون ديالها حتى 2010، يعني من 98 حتى 2010 12 سنه. ف يعني الكوتاسيون ما كانت بواحد الرانج، مي كان الرانج كمان كبير. يعني الا خدينا من 282 حتى 1300 كمان سي بوكو دو فيه كمان واحد الرانج كبير، فيه 460%، 462%، كمان très grand range. دونك هذا لا سيتياسيون في العشر سنين الاولى ولا 12 سنه الاولى ديال الانتروداكسيون. من بعد جات هاد لومبيلي هادي ديال من وراء لا كريز فينانسيير. سيغ هنا في 2008 ما كانش تاثير، مي مورا لا كريز فينانسيير كان الثمن ديال لارجون والذهب الى
si vous vous souvenez bien, très bien, كانت واحد لومبيل كبيره وكانت واحد العوس كبيره في الثمن ديالهم. دونك في هذه الوقيته هذه وسي حتى الثمن ديال ايميتير حتى هو كان طلع بزاف. من بعد 2011 كنشوفوا دابا هذا في المانثلي، دونك في لون تيرم دي 9 ديرنيير زاني ولا حنا كاينين في واحد اون تريد في واحد الكانال بيسي دوبوي هذاك 2011. C'est sûr, c'est un canal aussi baissier à long terme. Donc, si on parle de monthly ici, on parle pas de daily ou la charge. Donc, on l'a testé le haut dialo 2 fois, 3 fois, puis le bas dialo 4, à peu près 4 fois, 5 fois. Ok. Et le milieu dialo, t'enchoufou le prix a tradé pas mal au milieu. La ligne médiane, comme on dit, pas mal ici. Ici, quand résistance. Ici ولات سيبور، حنا يلاه دابا سيبورتا ici وطلعنا فوق. Donc هذا un peu le portrait à long terme. À moyen terme, je m'excuse, quelque chose que je voulais mentionner à court terme, à long terme. Donc à long terme, si on voit, on est en tendance baissière, mais à court terme, en monthly, on a déjà tracé une séquence d'une tendance haussière. Il y a dit un premier sommet ici, un deuxième sommet ici plus haut. Okay? Le premier creux ici, deuxième creux, troisième creux, et les creux sont de plus en plus hauts. Okay? Les sommets de plus en plus hauts. Donc ça donne une naissance d'une nouvelle tendance haussière. كيف كانت هنايا قبل في هاد la partie de ici, d'abord عندنا une autre partie ici. Est-ce que ça va juste s'arrêter في هاد la ligne ديال canal? On le sait pas, mais ça se peut. Donc en même temps غادي نحيدو هاد الكانال هذا، هاد الكانال هذا نحيدو ليه la couleur pas ici. اوكي، مي غنشدو هاد الكانال هذا ونديرو ليه lui والكولر ديالو باش نشوف. دونك دابا بدينا ان اوتر كانال ici aussi. لو با ديالو هو هذا، la ligne médiane on l'a touché ici, on l'a cassé ici, puis حنا تنتريدو تحت منا. اوكي، donc le prix في حالة تقول il est coincé dans plusieurs deux canaux، واحد à long terme baissier، واحد un canal aussi à court terme. En plus de ça, on a la zone devant nous, la zone de résistance à long terme اللي كاينه هنايا اللي كنا توشيناها هنا وهودنا. Donc le prix à court terme غادي نمشيو للويكلي غادي نشوفو. دونك نحيدو شويه من هاد Donc plusieurs scénarios se dressent devant nous. Donc le prix a plusieurs choix ici. Donc on voit ici qu'on a aussi la 200, la moyenne mobile 200 ici. Donc اللي هي تقدر تكون comme une résistance le prix. Okay? Donc تقدر constituer une résistance. حنا شفنا هنايا باننا فتناها رجعنا تحتها، فتناها رجعنا تحتها plusieurs fois. هنايا كانت une support، هنا une support aussi. Ok, ici aussi un support, ici un support. Donc ça se peut, et ici c'est une résistance. Donc ça se peut si le prix monte ici que يلقى le 2200 اللي هي la moyenne mobile 200 ديال le weekly. Donc les scénarios possibles. Est-ce que le prix غادي يطلع ولا غادي ينزل؟ أول حاجة حنا نتريديو ici excusez-moi, on y trade juste en haut ديال هاد le support ici majeur اللي هو le haut ديال
شهر جوج 24 شهر جوج ديال لا سومين ديال 24 شهر جوج ديال 2020 حنا فتنا هنايا رجعنا لتحتو ان بارتو ابخي سا في لو ديبي ديال فيفري اون لا كاسي وبقينا تنتريدو جوج فوق اوكي جوج فوق ce qui est positif ça fait 4 semaines un mois une semaine qu'on est فوق هاد la ligne هاد اللي هي major et on voit ici que c'était un support ici une résistance ici, un support ici, une résistance ici. Donc, et là, c'est un support majeur, plusieurs semaines. Donc, le scénario, les probable, si la ligne tient, certainement, on va aller chercher la ligne, d'abord, la moyenne mobile de 100. Après ça, on a cette ligne-là qui est ici. L'IA, c'est un niveau de prix à 2400 psychologique, mais aussi ça a constitué déjà dans le passé un niveau d'arrêt de prix quand il y a une signification. Okay? Est-ce que ça va arrêter ou pas? C'est pas un support, une résistance majeure, mais c'est un niveau psychologique, 2400. Donc il y a ce prix-là, mais aussi on a la ligne médiane ici et la ligne le canal baissier à long terme. Donc, on a, ça se peut le prix ou ça le point là, à court terme, où il stagne, ok? Ça veut dire au niveau de 2500, 2500, 2500 et 2556, قبل ما يوصل لهاد l'euro هذا. Donc, s'il y a un intérêt, le prix de l'argent augmente beaucoup, pas pour avant, on va casser, on va arriver à de la ligne. Ok. Donc, si on revient à de la zone à 10, il a qu'un واحد, on va tracer ici le niveau, le prix là. Il est 2122, une fermeture claire en haut de 2122, c'est un signal d'achat pour aller chercher 2700. Ça, c'est à moyen terme, donc ça va prendre plusieurs mois pour arriver ici, ok? C'est pas quelque chose qui va arriver en très court terme. Donc, si le prix casse le support là, probablement on va aller chercher le bas de la canal là, ici, ok? En premier lieu, ok? Si le canal là il est brisé, ça se peut. Probablement on va aller chercher la ligne médiane. Et quand on arrive à la ligne médiane, il y a un autre niveau ici très important qu'on peut le considérer comme un point d'entrée majeur qu'on peut, disons, à 1446. Ça veut dire qu'il faut attendre que plusieurs mois pour que le prix arrive ici. Il va faire peut-être plusieurs mouvements ici avant d'arriver à ce niveau-là. Ok. Puis si ça arrive à ce niveau-là, c'est un signal d'achat pour aller chercher la ligne de 1998. Ok. Donc deux scénarios. Scénario positif, il est là le prix. Fait dit 2122. Scénario s'il casse la ligne de support, probablement on veut pas acheter ici parce qu'il y a beaucoup de résistance ici, mais on aimerait, si ça casse, qu'il casse beaucoup plus en bas, puis il sort sur la ligne médiane à long terme ici. Et ça, c'est un point avec une convergence avec la ligne de support. Et ça, c'est un deuxième point d'achat aussi. Okay. Donc, c'est ça un peu mon analyse pour SMI. Est-ce que c'est des scénarios qui vont se réaliser dans quelques mois? On ne le sait pas, mais l'analyse technique au moins nous donne des indications sur le futur en utilisant les outils LEADNA. Okay?
Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite trading.com. Et une chose importante, n'oubliez pas de vous inscrire dans la chaîne La Bourse Marocaine. Comme ça, Inch'Allah, تعمل فائدة ويوصلكم الجديد ديال les vidéos dans l'analyse technique, les actions de la bourse marocaine. Mais aussi, des fois, on fait des sujets concernant le trading, les stratégies de trading, l'utilisation des outils comme les supports, résistances, les lignes, les moyennes mobiles, etc. Okay. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.